Zvážení Křička, stržení drugi kolesijek, Makavivost Vundek, 1-0 zvážení Křička, stržení drugi.
Ide kod njega na stavu, nije vratno, neće došao previše, da ne bio sam pitan. 2 sata koliko smo sedjeli, 3, to se ništa bilo u željeznici. Sam vamo tako majke radu, ovo mašinu uvađavamo se druži s mašinu uvađavamo. Oni ti imaju grupu tamo na Viber, sve, hoće, vozi da nas ko je, gdje, ko je, što je bilo.
ovo gasi nešto nekoliko sata stavio. Može biti. I on se, evo, Tako može raditi. a što Može li se, danas može li se to poraditi? Može, evo ja prije toga probao ono kuć, ja vjerojatno će znači gasiti. Znači smo kisali, ne, to sve da se nešto što